नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु जुलाई मास 1 तारिख एवं मास आरंभ होईची एवं लघुचापर स्थिति मध्य दुर्बल होईची कारण बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप वर्तमान दुर्बल हो जाईची किंतु दुर्बल हेले मध्य मौसुमी वायु सक्रिय रहिथिबारु आगामी दिन में बढ़ी पारे वर्षार स्थिति। तेबे दर्शक बंधु आज वीडियो आलोचना करिबा आगामी दिन में एक लघुचाप हेबा आशंका कौन रही मॉडल मानकर आकलन ता सहित दर्शक बंधु आलोचना करवा जुलाई मासरे केमिति रहबो पाणीपागर स्थिति। हाँ दर्शक बंधु आप जानते ओइंडी ओडिया आपको प्रत्येक दिन पाणीपाग खबर दउछि किंतु जुलाई मासरे केमिति रहबो सारा भारतर पाणीपाग संपूर्ण 1 मंथर यदुर अपडेट आसम जानिबा आज वीडियो रे। हेले ता पूर्व जानि रखिबा केमिति रहितिला गत 24 घंटा वर्षार परिमाण। आपण देखंतु कोरापुटर कोटपाड़ रे दर्शक बंधु कोरापुटर कोटपाड़ रे सर्वाधिक 133 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। ता सहित दर्शक बंधु कटकर कंटापदारे प्राय 80 मिलीमीटर, सेहीपरि सुंदरगढ़ तेनसा रे प्राय 63 मिलीमीटर, सेहीपरि नवरंगपुर रे मध्य आपणकर 60 मिलीमीटर। ता सहित नवरंगपुर जिलार सारा जिलार वर्षार परिमाण जदि देखिबा आपणकर 38 मिलीमीटर, सेहीपरि ढेंकानाल भुवन रे प्राय 54 मिलीमीटर। एही बळ दर्शक बंधु ढेंकानाल ठू अनुगुल नवरंगपुर अनेक स्थान रे भल वर्षा देखिबा मिलिछि। तेबे दर्शक बंधु दक्षिण उत्तर आभ्यंतर ओडिशार अनेक स्थान रे गत 24 घंटा मध्य भल वर्षा देखिबा मिलुछि किंतु दर्शक बंधु जुलाई 2 तारिखर दृश्य जदि आमे देखिबा केवल ओडिशा पाणीपाग भित्तिरे आपण देखंतु 3टी जिला दर्शक बंधु आपणकर केउझर ता सहित सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा एई 3टी जिल्ला रे 2 तारिख रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा पई येलो अलर्ट जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेही दर्शक बंधु आपणकर 3 तारिख रे सामान्य वर्षार परिमाण बढ़िबार आशंका करा जाउछि किंतु अल्प वर्षा हेला मध्य 4 तारिख रे वर्षा बढ़िबो किंतु 3 तारिख पई राज्यर विभिन्न अंचल को येलो अलर्ट जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेही गुडिक जिल्ला हेउछि आपण देखंतु जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक ता सहित जाजपुर, ढेंकानाल, बालेश्वर, मयूरभंज, केउझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर यार आखपाख अंचल में मध्यमरु प्रबल वर्षा देखा मिल पारे किंतु दर्शक बंधु बाकी समस्त जिले में पाग शुखिला रही आशंका ना। मोटामोटी कहया गले राज्यर विभिन्न अंचल में अल्प बहुत वर्षा हेबो किंतु येलो रंगर अलर्ट करा जायथिबा जिला गुड़िक सामान्य अधिक वर्षा देखा मिल पारे। वर्तमान समय जब देखा वायुर चलन आप देखु आरब सागर वर्तमान अति सक्रिय हो पड़ी। गुजरात उपकूल जो लघुचाप थिला ताहा वर्तमान दुर्बल हो राजस्थान आखपाख अंचल में केन्द्रीभूत होती और यार प्रभाव में उत्तर भारत में बढ़ुची वर्षार स्थिति। वर्तमान समय आप देखु पश्चिम भारत अनेक स्थान में प्रबल वर्षा फल विभिन्न नदीर जलस्तर बढ़िबार लगी जहाँपाई कि पश्चिम भारत में गोटे प्रकार चिंतार कारण। किंतु दर्शक बंधु मुझे कहवाक चाहिए ओइंडोडा चैनल माध्यम जितेबाला सुखिला नई पार कर विशेषकर पहाड़िया अंचल मानकरे सेतेबेले आपण सावधान अवलंबन करंतु कारण सुखिला नई जेतेबेले पार हेबे हठात ऊपर मुंडे प्रबल वर्षा होइथिबो एवं पानी माड़ी आसीबार मध्य संभावना रही। सेतिपय दर्शक बंधु आपण नदी पार हेबा बेले देखि चाहि पार हुंतु। आपण देखंतु मोबाइल स्क्रीन रे वर्तमान ओडिसा रे अनेक जिल्ला रे पाग मेघ रही मझिरे मझिरे खरार स्थिति मध्य देखा मिलुची किंतु अधिक खरा हबार आशंका नाही। देशर विभिन्न भाग में वर्षा बढ़िबो कारण अरब सागर सक्रिय रही ता सहित बंगोपसागर मध्य सक्रिय रही कारण आगामी दिन में बंगोपसागर आसुची पुणी एक लघुचाप। किंतु दर्शक बंधु लघुचाप केबे हेबो मु निश्चय पर आपको स्पष्ट करने चेष्टा करी। वर्तमान समय जदि देखा आम 2 तारिखर दृश्य विशेषकर आपंकर वर्षार परिमाण उपर आप देखु वर्तमान आपंकर ओडिशा ता सहित पश्चिमबंग, झारखंड, छत्तीसगढ़ यार आखपाख अंचल में मध्यमरु हल्का फुल्का वर्षा देखा मिल पारे। विशेषकर दक्षिण आभ्यंतर ओडिशा रे वर्षा होगापाई भारतीय पाणीपाग यही सब जिला यही सब राज्य मानक अलर्ट जारी करिछि किंतु सबुठ बड़ खबर हेउछि उत्तर पूर्व भारत आपंकर आसाम, मणिपुर, गुवाहाटी, मिजोराम, अरुणाचल प्रदेश यार आखपाख अंचल में एक्सट्रीमली रेनफॉल माने अति भयंकर वर्षा हेबो जहाँपाई विभिन्न नदी में जलस्तर बढ़िबार आशंका रही। यह सहित दर्शक बंधु उत्तर प्रदेश अनेक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगापाई पाग संपूर्ण अनुकूल रही किंतु मध्य प्रदेश यार आखपाख अंचल में सामान्य वर्षा कम रहिबो। उत्तर भारतर जमीक रोचे लुधियाना ता सहित दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान अनेक जिले में हल्का फुल्का वर्षा
ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି 5 ତାରିଖ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ବିଶେଷ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ରହିପାରେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସାମାନ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆସୁଥିବା ଲଘୁଚାପକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଜୁଲାଇରୁ 10 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରେନଫଲର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ରହିବ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 56ରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 56ରୁ 60% ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆସାମ ଗୁଆହାଟୀ ମଣିପୁର ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ସାମାନ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି କାରଣ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରେନଫଲ୍ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଯେମିତିକି ରହୁଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 35 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଭିତରେ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଜୁଲାଇ 30 ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶର ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 1ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ହେବ ସମସ୍ତ ଲଘୁଚାପ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଯାଇ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଯିବ ଯାହାପାଇଁ କି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆସାମ ମଣିପୁର ଗୁଆହାଟୀ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ରାଜସ୍ଥାନ ତାହା ସହିତ ଗୁଜୁରାଟ ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସାମାନ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ ମାସ ଯାକ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କାରଣ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ସେତେଟା ସଠିକ୍ ସୂଚନା ନଥାଏ। ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ବି ସୂଚନା ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେବେ ହେବ ଲଘୁଚାପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।